अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इंतजार जकने खत्म है मेहमान पूरा हजरात रास्ते विच इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद कुछ लोग आले सोचने बैठे हैं पिछले दफा भी आके सी रास्ते जाने पे मेहमान आए कहीं नहीं इंशाअल्लाह सारे काम पूरा थी इंशाअल्लाह इन दफा अल्लाह राजी थी इंशाअल्लाह ता मैं हूं दावत देसा लाहौर तो तशरीफ के नाम वाले कारी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पहली दफा मेरे ब्रदर मेरे अजीज काबिल इज्जत अशेख कारी खुर्शीद अहमद साहब जो महक ते तशरीफ नसन अपनी प्यारी मुबारक ज़बान दे नाल कुरान मजीद सुन सन साडे दिल को मुनव्वर फरमासन कारी खुर्शीद अहमद जो कि लाहौर तो तशरीफ करना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله عمر دراز حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الله سبحان الله क्या बात है उम्र दराज حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام जरा खोल के दाद दो इंशाल्लाह कार सब खोल के परसेंट وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الله وقالوا
فنعم أجر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. سبحان الله سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. سبحان الله سبحان الله. क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب
صدق الله